இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறது ఆటుకాల్ పాయా தான். எப்படி பண்றோம்னு பாருங்க என்னோட స్టైల్ రా. ଆଜି ଆମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାଲିର ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା ସେଇଟା ପାୟା ତାମିଲନାଡୁରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍। ଅଲରେଡି ଦୋକାନରେ ଏଇଟା କଟ୍ କରିକି ସେ ଚୁଟି ସବୁ ବୋଲ ବଏଲ୍ କରିକି ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ଦେବ। ସେ କେମିତି କରିବ ଆମ ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ରହିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ କୋଲାଜେନ୍ ବେଶୀ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଖାଇବା ତ ଭଲ। ସେ ସୁପ୍ ଟାଇପ୍ର ରସମ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ନା ଟିକେ ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର ପାୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଫେମସ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ବୋଲ ତ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦେବ। ଫିର୍ ବି ଆମ ବେଶୀ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ନା ସେ ଉପରେ ନା ପୋଡ଼ିକି ଅଛି ନା ନିଆଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାକୁରେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ ତ ବୋଲ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। இங்க கட் பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க। ஒரு ஆட்டுக்கால் 35 ருபீஸ் தான்। நம்ம அது பாயா பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்காக ஆல்ரெடி சுட்டெல்லாம் கொடுத்தாலும் சுடு தண்ணியில ஃபுல்லா ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கத்தி வச்சுட்டு மேலே அவங்க அந்த நெருப்புல வச்சிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு செஞ்சோம்னா நல்லது। இது வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு 10-15 விசில் தான்। சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா நம்ம ஆட்டுக்காலை க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நிறைய போட்டு ஒரு 10-15 விசில் விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது। சின்ன பசங்க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுற பசங்களுக்கெல்லாம் இதுல ஆட்டுக்கால்ல கொலாஜன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும்। அது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது, போனுக்காகவும் நல்லது அப்படின்றதுக்காக। இப்போ பசங்களுக்கு கோல்டு இருக்கிறதால இதுல நம்ம மிளகு ஜாஸ்தியா போடுவோம்। பசங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும்। என் பையன் சாப்பிடுவான், பொண்ணு சாப்பிட மாட்டா। அதனால சரி மத்த பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கி இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணோம் சண்டே அன்னைக்கு। ସେ ଚାଲିର ଗୋଡ଼ ନା ବେଶୀ ବଢିଆ ରହିବ। ଆମ କରିବା ଟାଇମରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଟାଇମରେ ବୋଲ ରହିବ। ବୋଲ ସଫା କରିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକେଇବ, ଛୋଟ ପିଆଜ ଟିକେ, କଢି ପତ୍ତା ଟିକେ। ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୋଲ କ୍ଲିନ୍ କରିଲା ପରେ ଏସବୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ କୁକରରେ କମ ସେ କମ 10-15 ବିସିଲ ନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ କେତେ ସିଝୁଛି ଏତିକି ତରକାରୀ ବଢିଆ ରହିବ। ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ପକେଇ ଦଉଛି, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ, ଛୋଟ ପିଆଜ, କଢି ପତ୍ତା। ମୁଁ କୁକରରେ 5-6 ବିସିଲ ଛାଡିକି ସେଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପାଣି ବେଶୀ ରହିବା ଟାଇମରେ ଆଉ ଜୁସ୍ ଟାଇପର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପାୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉ ବି ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛି ସେ ତେଲ ସୋମ ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଟିକେ କାଡମନ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ସେଇଟା ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଜ ପତ୍ତା ଟିକେ ପକେଇକି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମୁଁ ପିଆଜ ନା ଛୋଟ ପିଆଜ ବଡ ପିଆଜ ଦିଟା ମିଶିକି ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ନା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ସେଇଟା ବି ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଲମରିଚ ପେଷ୍ଟ କରିବା ଟାଇମରେ ଖସଖସ ଟିକେ ଟିକେ ସୋମ ନା ସେଇଟା ବି ପାଣିରେ ସୋକ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମରେ ବଢିଆ ରହିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ନିଆଁ ଆମ ପୋଡିକି ଅଛି ନା ସେ ସ୍ମେଲ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେ ସ୍ମେଲ ଭଲ ନାହିଁ ରହିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ପାନ ମୁହଁରେ ଖସଖସ ସୋମ ମିକ୍ସ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମରେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପିଆଜ ଭଲ ஃப்ரை ஹோபா ପାଇଁ ଦରକାର। எண்ணெய் ஊத்திட்டு கொஞ்சமா ஒரு சோம்பு போட்டிருக்கேன்னா ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு பிளாக் கலர் ஏலக்காய் ஒன்று போட்டிருக்கேன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பிரியாணி இலை, ஒரு பட்டை கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன்। ஏன்னா ஆடு அந்த சுட்டுட்டு கொடுப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்மெல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காது। அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக சோம்பும் கசகசாவும் தேங்காய் மிளகு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சிருக்கேன், வெங்காயம் பேஸ்ட்। வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோடனே ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஆல்ரெடி நம்ம வேக வைக்கும் போது போட்ட இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம்। இதுல மறுபடியும் 2 ஸ்பூன் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம்। ऑलरेडी सेटा कुकर में सिझिबा टाइम रे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट पकी दिछि। एबे ये प्याज संगरे आउ 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट टिके पकीबा पय दरकार। कड़ी पत्ता टिके बेसी पकीबा टाइम रे से गोडर टिके टेस्ट ना चुटी पोड़ीबा टाइप रे स्मेल आसीबना सेटा अवॉइड करबा पय ये सब मिक्स करबा तो बोल आसीबो। आ सोम टिके खसखस टिके कड़ी पत्ता टिके तीनटा बोल यूज करबा टाइम रे ए तरकारी रे स्मेल ना आ बढ़िया आसीबो। प्याज बोलो फ्राई करबा पय दरकार। सेटा पय मो सिम रे रखिकी टिके कवर करके फ्राई करछि। कोन पय ना ऊपर मो कैमरा फिट करछि, कैमरा ना जल्दी गरम हे जुछि। सेटा पय नॉर्मल प्याज सब फ्राई करबा टाइम रे भी मु कवर करके फ्राई कर दुछि। आ
କ୍ୟାମେରା ହୋଲ୍ଡ କରିବା ଜାଗା ବି କିଚେନ୍ ଉପରେ ସେ சிம்னிରେ ମୁଁ செட் କରିକି ରଖୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ. வெங்காயம் வந்து நல்லா மூடிட்டு நான் வேக வைக்கிறேன். ஏன்னா மேலே கேமரா வச்சிருக்கேன். கேமரா வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிடும். அதனால வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட உடனே 2 நாட்டு தக்காளி, ரொம்ப புளிப்பு ஜாஸ்தியா போடக்கூடாது. அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தக்காளியில போட்டு, வெங்காயத்தை கூட போட்டு. ଦିଟା ଦେଶୀ ଟମାଟର ବେଶୀ କାଟା ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ. ପିଆଜ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ନା ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟମାଟର ବି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ. ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛେ ନା ନଡ଼ିଆ, ଖସଖସ, କଣ ପାନମୁରି ଟିକେ ସବୁ ନା ଭଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛି. ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ପକେଇକି ଭଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ନା ଗୋଲମରିଚର ରାଗ ବେଶୀ ରହିବ. ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର. ହଳଦୀ ଟିକେ, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା ଏତିକି ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ନା ଆମ ଚାଲିର ଗୋଡ଼ ନା ଭଲ ସଫ୍ଟ ସେ ବଏଲ୍ ହବା ଟାଇମ୍ ତक କୁକର ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଗାଁର ସବୁ 1 hour 2 hours ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରଖିକି ଭଲ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରଖିଦେବ. ସେ ଏତେ ସିଝୁଛି ନା ସେ ଭିତରେ ଜୁସ୍ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୋନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ରହିବ. ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଏବେ ସେଇଟା ପାଇଁ କୁକର ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି. ଆମେ ଆଜି ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ପାୟା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି କରୁଛି. ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଡ଼ିଆପମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ. ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ନଡ଼ିଆ ମିଳିବ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ. ଏ ନଡ଼ିଆ ନା ଟିକେ ବି ମିଠା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ. ଆମ ଗାଁ ନଡ଼ିଆର କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାଛ ତରକାରୀ ବି ଆଉ ମଟନ ଚିକେନ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଜୋଳ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ. ଏବେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ରଖିକି ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଫିର୍ ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଥିଲା. ଏତେ ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ନା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ. ନଡ଼ିଆ ଭଲ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ମିଠା ନଡ଼ିଆ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏ ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭି ନା ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ. ଭଲ ଗ୍ରେଭି ପିଆଜ ଭଲ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଭଲ ସିଝିକି ତେଲ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିକି ରଖୁଛୁ ନା ଛେଳିର ଗୋଡ଼, ସେଇଟା ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ରହିବ. ମସଲା ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା. ଏଇଟା ଆମ ମିର୍ଚି ପାଉଡର ବେଶୀ யூஸ் କରିବା ନାହିଁ. ଗୋଲମରିଚ ବେଶୀ யூஸ் କରୁଛି. ସେଇଟା ପାଇଁ கலர் என்ன கால் நல்லா வெந்துட்டு அந்த எலும்புலேருந்து அந்த செதை வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா சூப்பராக வெந்துச்சு. எந்த எண்ணெயும் போடாமையே அந்த மட்டனில் இருக்கிற காலில் இருக்க ஃபேட்டு கரெக்டாக இதுவாகிடுச்சு பாருங்கள். ଆଉ ସେ ବୋଲ ସିଝେଇକି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ନା ସେ ମାଂସ ସବୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ତକ୍ କେତେ ସଫ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଆମେ କିଛି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ ଛେଳିର ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ନା ସେଇଠି ତେଲ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି. ମସଲା କୁକରରେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବଏଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ମସଲା ପକେଇକି ଟିକେ କଢ଼ି ପତ୍ତା, ଧନିଆ ପତ୍ତା ବେଶୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଏ ଟିକେ ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ. ଇନ୍ କେସ୍ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଥିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର. ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ.